Hello guys, may buntag. So trabaho na po may guys, kay grabe kainit sa panahon. So iskabit na may para sa preparation sa kaning subbase para sa padulong na dayon sa ah, Mississippi. Anong dump truck guys. So mao din ni guys ang Daang Maharlika alternate road. Kana padung nagbutuan guys. Tapos dire padung pud ni sa Las Nieves to si Bagat. So niaday may sa Abuki, Purok Abuki. So marto guys, ingat amping, God bless.